एटा लिपुरा पाठ पढ़ा टेबुल गला ये गोटे मोहम्मती आम लगे देचु दीपावली जो मोहम्मती आसला से मोहम्मती आज कम आसला। देख जन प्रजापति कि धरुच डेई डेई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलतु स्टार्ट करवा आज ब्लॉग। ब्लॉग रे फास्ट बाहरी गले लिपु मैडम आम पुओ को बुले नवाई। चलो चप्पल पिंच बाबा देखो 12टार दांत घसुची आज 12टा है माने उदा देख केते उदा धुलिस से देख चेकासन मारी बसिक दांत घसुची। बाजीबनी आमर चलले बारियाड़े कौन गछ पत्र नगा हो चलती बारियाड़े। मो भाई गछ नगौची। ए भाई हे बारीटा नगौनु ए जो बाड़ दिखाई एरा कि गछ लगौछ? देख जन प्रजापति कि धरुच डेई डेई। मुझा कहूँ प्रजापति धरा दिखती फल दिया हाँ 10टा कही धरिकी दे मु देखे सीटी गलाटू भाई को भाई गछ दिया नगे दे मुझे मना करमी देखा तार रिएक्ट केमती कौन रो। कहानी लगे दे दागी है ना चला कोना गोटे हरी हम ना भेनी रोई करो करी लबा चौरो से आउट गाड़ी हो सीट। एबे हमर चलथिला गोटे भजन जो भजन आपन भल लागि बोली म आशा करूची। एडा हो जे हमर गुंडीचा उपलक्षे भाई मो गीतानी आमे करथिलु आगे आगे बलिया। जो माने से वीडियो को देखना शीघ्र जाके देखंतु शॉर्ट रे पड़ीची आ लाइक शेयर आपण मानकर मतामत दियंतु। जय जगन्नाथ। वर्षा देखंतु केते जोरे आम आड़े माने पानी रे सुओ छुटी पुराई देखंतु वर्षा एठी हमर पानी रहला बाबा ना हाँ सेटा आउ टे कंक्रीट दे कर देना कामटा भल होता। नानी पकुड़ी फकुड़ी हम कि मो भाई आज गोटे भिड कर देख टे भल अच्छे ना हे डाक दिए डाक केवल रथ यात्रा भल अच्छे ना गुड़ी भल हसीदेला ना देखो कौट बस देखो चेयर ऊपर ड्रेस ऊपर सी कौन भाई आमर आकुड़ी आज करेन्ट ना ये गोटे मोहम्मती आम लगे देचु दीपावली जो मोहम्मती आसला से मोहम्मती आज कम आसला गोटे मोहम्मती लगे देचु। भाउज एपटे बस भाउज को देखा जाऊनी हाँ भाउज एपटे बस सेपटे खटर पुओ शुई आउ समस्त मुझे देखी दूची। ये भाई मो भाई देखो कुंभीर भाया पड़ी करेन्ट आज आसवन किलो समस्त लाइट चलुचे आम लाइट नहीं फोन कर से वर्षा दिन को आमर करेन्ट ना समस्त करेन्ट अच्छी देखो समस्त घरे लाइट आम घरे लाइट नहीं पुणी आड़े वर्षा दिन को छुआ घर
ନାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇ ବାହାରଟାରେ ଶୋଇଲା କହିଲା ମୋର ଜଗିକି ଶୁଇ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶୁଅ ଘରେ ଆଉ ଅନ୍ଧାରଟାରେ ଲାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟୋଟାଲି କିଛି ବି ନାହିଁ। ମହମବତୀ ତାକୁ ଖୋଜିକି ଅଣା ହେଇଛି। ଏଇରା ସବୁ ଆସିଥିଲା ଦୀପାବଳିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇନଥିଲା ଆଜି କାମରେ ଆସିଲା ଆଉ ଏଇରା ସବୁ ଲଗା ହେବ ଆଜି ରାତି ସାରା। ଯଦି କରେଣ୍ଟ ନ ଆସେ ସେମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିବାଲା ଆସିବେ ବୋଲି। ଆସିବେ ନା ନାହିଁ ଭାଉଜ? ଆସିବେନି? ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ରୋଷେଇ କେମିତି ଚାଲିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଗୀତା ନାନୀର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ରୋଷେଇ କରିବା ଦେବେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ। ଏଇ କ'ଣ ଚାଲିଛି କି ରେ? ଗରମ ହେଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମର ପୁଅର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଥିଲା ସେ ଫ୍ୟାନ୍ଟାକୁ ଲାଇଟ୍ କରିକି ନା ଏପଟେ ପକୁଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ପକୁଡ଼ି ଆଙ୍କର କିଛି ଯା ଆସେ ନାହିଁ କରେଣ୍ଟ ଆସୁ କି ନ ଆସୁ। ପକୁଡ଼ି କର ବର୍ଷା ପାଗ ଖାଅ ପିଅ ସଇଲା। ଯାହା ହଉ ପୁଅ ଲାଇଟ୍ଟା ଗୋଟେ କାମରେ ଆସିଛି ନା ଆଉ। ପୁଅ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ ଦେଇକି ପକୁଡ଼ି ଛଣା ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆମର ପକୁଡ଼ି ମିଶାଇ ଭାତ। ତୁ କ'ଣ ୟାକୁ କ'ଣ ଦେଇଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ? କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ନା କ'ଣ? ସିଏ ଦେଖି ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। କେମିତି ନା ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ସିଏ ଖାଇଦେଲାନି। ତାକୁ କି ନାଣି କିଛି କ'ଣ ଖାଲି ଛାଣିଦେ ସେ ଖାଉ। ନା ସହିପାରୁନି। ତୁ ସହିପାରୁଛୁ ସବୁ ଖାଇଦେଉ ସେଥିପାଇଁ। କ'ଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଜୋତ୍ସ୍ନାର ବାଜିଗଲା ତେଣୁକରି ଘରଟାକୁ ପୁରା ସଫାସୁତୁରା କରୁଛୁ। ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନଟା ବି କରିବା ବି ନିହାତି ଦରକାର। ସଫାସୁତୁରା କରୁଛୁ। ଏଟା ଲିପୁର ପାଠପଢ଼ା ଟେବୁଲ ଗଲା। ଲିପୁ ତାର ଲାଗିଛି ଜୋତ୍ସ୍ନା ଲାଗିଛି ମୁଁ ବି ଲାଗିଥିଲି। ଏବେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ପକାଉଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଚାଲାକ ଲୋକ ନା ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲେ ସହଜ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କରିଦେଉଛି। ହେଇରେ ପଇସା ପୁଣି କ'ଣ 2 ଟଙ୍କା ମିଳିଲାଣି। ଏଇ ଟଙ୍କାଟେ ପୁଣି ମିଳିଲାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆଉ ଏକରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ଏକ ରହିଲା। ଆଜି ପୁରା ସଫାସୁତୁରା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଘରଟା ଏତେ ଅଳସୁଆ ଗୀତା ଲିପୁ ଯେ ଏଇଟା ସଫାସୁତୁରା କରନ୍ତିନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖରକା ହେଇନଥିବ। ମିନିମମ୍ ତ 4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ତା ତଳଟା ଖଟ ତଳ ଖରକା ହେଇନଥିଲା। କାଳେ କ'ଣ ଥିବ ବୋଲି ଭୟରେ ତାକୁ ଆମେ ସଫା କରିଦେଉଛୁ। ଯାହା କିଛି ନଥିଲା। କରେଣ୍ଟ ଆସିଲା ବେଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମର ଖୁସିରେ। ବାପା କରେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା। 8ଟାରେ ଆଇଲା କରେଣ୍ଟ। ଯାହା ହଉ ଏବେ ଟାଟା ନେଇଛି ବୋଲି ସର୍ଭିସ୍ ବଢ଼ିଆ ଦେଉଛି ନା ଭାଇ। କରେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା। ଆମ ଲାଇଟ୍ ଆମ ଘର ପୁରା ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାହେଲା। ଉଜ୍ଜଳ। ଏଇ ଖଟରେ ପୁଅ ଶୋଇଥିଲା ଆଉ ଭାଉଜ ଏଇଠି ବି ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣଟେ ବାଜିଗଲା। ଆଉ ଆମେ ଭାବିଲୁ କାଳେ ସାପ ଫାପ ହେଇଥିବ କି କ'ଣ ହେଇଥିବ ଅନ୍ଧାରଟା ନା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରକୁ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛୁ। ସବୁ ଏସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛୁ।